السلام علیکم ناظرین، ایک عیسائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے قرآن سے نہیں بلکہ صرف بائبل سے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں اور کب آئیں گے۔ تو اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب کا جواب سنتے ہیں، تو آئیے۔ So my question is to Dr. Sahib, can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں مرا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے اور اٹھائے لے گئے، برابر؟ Yes, Do you want me to give the answer in English or Urdu? whatever you want. اوکے، میں پسند کروں گا انگریزی، لیکن عوام اردو کو بہتر جانتی ہے، تو انشاءاللہ میں اردو میں جواب دوں گا۔ تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے، صرف بائبل سے، Yes. باقی کوئی کتاب سے نہیں، ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے۔ تو ان کا چیلنج ہے مجھ سے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے۔ میں کروں گا، پہلے میں ذرا قرآن کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے لیے، میرے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157، انہوں نے کہا، یہودوں نے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ کہتے ہیں یہود کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور قرآن میں لکھا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا، ولیکن شبیہ لہم، یہ صرف ان کا وہم ہے۔ اگر جو بھی اس بات پہ اختلاف کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تو قرآن کی صاف آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ مرے۔ صلبوہ ایک ہوتا ہے کروسیفکشن اور ایک کروسیفکشن، CRUCIFIXION، مطلب کروسیفکشن، سولی پہ چڑھانا اور مر جانا۔ ایک ہوتا ہے کروسیفکشن، CRUCIFICTION، فکشن مطلب کہانی۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کو فی الحال ذرا سائڈ پہ رکھتے، کیونکہ ہمارے بھائی صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ صرف بائبل سے ثابت کرو۔ آپ جانتے سائن آف جونا؟ I do. ماشاءاللہ جانتے۔ سائن آف جونا میں لکھا ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام، بائبل میں اسے کہا جاتا ہے جونا کو، کہا کہ آپ جا کے دعوت دو، لیکن وہ سمجھتے ہیں دعوت دے کے فائدہ نہیں جوپا میں، تو وہ ایک جہاز پہ جاتے ہیں دوسرے جگہ، کہ وہ سمجھتے ان کو دعوت دینا فائدہ ہے نہیں، ایک دم جاہل لوگ سمجھیں گے انہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کرتے ایک بوٹ، ایک سفینہ میں دوسری جگہ جاتے ہیں، اور آتا ہے سٹارم، اور اس ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مالک کی بات نہیں مانتا اسی لیے سٹارم آتا ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں سائن آف جونا؟ ہے نا؟ Go on. I'm listening. That's good. جانتے کہ نہیں سائن آف جونا؟ I know. سائن آف جونا 1.5 پیج کی کتاب ہے، بک آف جونا، اب بائبل میں پڑھیں گے 1.5 پیج کی کتاب ہے۔ تو یونس علیہ السلام جسے کہتے ہیں جونا بائبل میں، جب سٹارم آتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر سے بولتے میری غلطی ہے، تو اس وقت کا معاشرے کا جو اصول تھا، جو بھی اپنے مالک کے پیغام کے خلاف بھاگ جاتا ہے اس کو باندھنا چاہیے رسی سے اور دریا میں پھینکنا چاہیے، تو وہ دریا کا سٹارم، جو دریا کا جو سٹارم کو کیا کہیں گے اردو میں؟ طوفان۔ ماشاءاللہ، کبھی کبھی میرا
मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लम अल्लाह के पैगंबर है, बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं, तो उन लोग यूनुस सल्लम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? लिखा है। बिल्कुल सही। जब वो जोना को यूनुस सल्लम को दरिया में फेंकते, यूनुस सल्लम जिंदा थे क्या मरे थे? वो जिंदा थे। जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस सल्लम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। एज जोना वॉज 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. अने ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर। अभी साइन ऑफ जोना में जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जोना जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे। माशाअल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है। 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे। अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। हम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे, तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है। मछली आके निकलती, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के घूमती है, हम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, मौजूदा क्या मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे। जिंदा थे। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? जी लिखा। अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर। सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था। आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे। बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कभी तक के। आपने यही जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब यह है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में
मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ. अच्छा करेक्ट करो. मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना. ओके. मैंने कंप्लीट finish किधर कर किया? आपने जवाब ही नहीं दिए. मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? He was dead. अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे. अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे. Let me correct you. ईसा अलैहिस्सलाम. अरे भाई मुझे बोलने तो दो. मैं बात ही नहीं कर रहा, बोले करेक्ट करने दो. कंप्लीट कर लिया. मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके. आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा. पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो. बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं. मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी. आपने कहा क्या जोना जिंदा थे? कहा कि नहीं? जी जोना जिंदा था. आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए. मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा. तो गलती मैं पॉइंट फ्रॉम एग्जाम्पल. तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं. प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है. अरे भाई जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं. यू कैन ट्राई.